Hala si kuan na balay. Hala si kuan na salakyan. Hala si kuan naka-abroad na gyud. Hala si kuan gikasal na. Si kuan ni graduate na. Why is your energy so much on other people's lives? Ngano man. That's why dili ta muusad kay sige tang pa-victim. Kanang balay ni kuan, ang salakyan, ang paglupad ni kuan, pagkasal ni kuan, pag-graduate is such a waste of your time. Focus on improving yourself that you don't have enough time to look at other people's lives. Pag self-love, self-care, unsa may things nga imong ma-improve sa imong kaugalingon. Love yourself and take care of yourself so much nga wala na kay panahon para pa magtan-aw sa kinabuhi sa uban. Kay this is such a waste of energy ang imong ginatan-aw ning kinabuhi sa ubang tawo. Focus on this. Ikaw ni. Ikaw ang bida sa imong life. And you define how you want your life is. You define what success is for you. And it shouldn't be based on what you see on other people. Imo nang kinabuhi. Live life to the fullest. Focus on yourself yun always. Nga wa na gyud kay panahon para maghuna-huna pa sa ubang tawo. Para maghuna-huna pa sa ilaha. Ha? Unsa man? Maybe you can use ning mga tawhana to inspire you. No, ma-inspired ka nila nga maningkamot pug ka. Nga puhon ikaw pud. Nga ma-achieve nimo. But again, you define your success. You define your own destiny. Okay? So ikaw lang yun. And believe sa imong kaugalingon. Kay daghan kay kang pwedeng buhaton. Daghan kay kang talent and skills. And never forget how amazing you are. And always have that kind heart. Kay ang tawo nga kind-hearted, buutan og generous, dili gyud mawad-an og grasya sa kinabuhi. Mao lang to. Have a good day. By the way, og namo diri sa Amerika, ani ni og Clay's Essentials og i-search ang Facebook page sa Off Price, mga sanina Kohl's, Macy's, Target and Nordstrom. Daghang salamat.